warna. 先ほどご紹介させていただいたハイブライトの薬剤。 Kita akan pakai crystal hybrid. 13レベルのロイヤルデールと Kita akan aplikasi 13 royal beige. 11レベルのセルリアンブルー。 Dan kita akan pakai campurkan 11 cerulean blue. こちらを3対1。 Kita campur 3:1. オキシ 6% を1対2の比率で作っております。 Oksidannya kita pakai 1:2 6% karena memang crystal hybrid level berapapun kita desain untuk campurnya 1:2. 根元から毛先まで全てこの剪定で塗ってしまいます。 Kita akan aplikasi akar ke ujung dengan satu formula ini saja. 一緒に 13 ROB 皆さん lebih に banyak ya. 塗っていただきます。 Kita akan aplikasi barangnya, Chan. Ya. Dan yang paling tepat untuk uban itu berapa persen sih? Bisa tolong tanya. 質問あります。はい。白髪を染めるためにはい。一番いいオキシははい何パーですか？ですね、理論上の話になると、 Secara teori. 白髪を染めるための最低限必要なオキシのパーセンテージは 4.5% になるんですが、 Oksidan terendah untuk warna uban itu 4,5%, paling rendah. ただし 4.5% のオキシを使うと Tapi kalau misalnya kalian pakai oksidan 4,5%, 白髪を染めるのってものすごく難しいんですね。 susah. Untuk warnain uban itu tetap susah. Untuk pakai 4,5% pun susah. Susah masuknya apa susah? Biasa banget. 薬色の入りがづらいか、それとも染め具合はやっぱり ですごく時間がまずかかる。 warnanya pasti akan prosesnya akan jadi lama banget. 30分じゃ変わらない。 Udah 30 menit pun warnanya nggak akan masuk. その間に薬剤の完全発色タイムっていうのも終わってしまうので、 Dan juga dalam itu obatnya udah mati, ya. Dia udah nggak proses lagi, udah nggak bereaksi lagi. なので実際には 6% のパワーが必要になる。 Makanya kita butuh kekuatan dari oksidan 6% untuk warnain uban. 6%. ただ Tapi 白髪の染まりには untuk warnain uban, オキシの粘度、硬さも関係してくるんですね。 konsistensi krim itu juga sangat berpengaruh. オキシが柔らかすぎると Kalau misalnya oksidannya terlalu lemah, 根元にしっかり白髪に密着するのが難しくなるので、 ya, itu obatnya akan susah, krimnya akan susah untuk nempel di rambut. 硬さが硬めのオキシの方がより白髪も染まりやすくなります。 Makanya di sini kekuatan oksidan pun juga sangat penting, di mana kita butuh oksidan yang bisa menang melawan uban, yang kuat. なのであんまり言っちゃいけないんですけれども、 Ya, ini tips nih, satu tips. ファッションカラーでグレーカラーをやった時に Kalau misalnya kalian mau pakai fashion color ちょっと白髪の染まりが弱いなーっていう時は dan terus kalian ngerasa pakai oksidan dengan seri oksidan dari fashion color rasanya warnanya kurang masuk, オキシを硬いオキシにチェンジしてあげると染まりが一気に良くなります。 kalian bisa ganti oksidannya dengan oksidan yang lebih kuat. ミロだとクリスタルのオキシが粘度が硬いので Kalau di Milbon pakai oksidan kristal. ファッションカラーでグレーカラーをやるときは Nah, dia lebih kental. Jadi kalau misalnya kalian pakai fashion color, walaupun dengan warna adiksi, 内緒なんですけれどもクリスタルのオキシもおすすめになります。 di sini-sini aja ya. Warnanya adiksi, oksidannya kristal. Boleh. Ori Aiwa, waktu itu juga aku hajar, kristalnya habis. Ya Kuzairo, no Ori Aiwa, Istai. Satu kali satu. Kan satu kali satu. 13の
Tapi di correct. 主さんはもちろんkemarin nanya. 手先に使うときは1対2で使っていただければいいです。 Ya, kalau misalnya kalian pakai pewarna 13, jadi untuk caranya, cara campur oksidan sama pewarnanya itu sama kayak standar adiksi 1:1. Kalau misalnya pakai level pewarna 13 1:2, ya. Cuman biasanya kalau level 13 jarang banget kita pakai di akar, terang banget kan soalnya kan, ya kan. Dan jadi paling kalau misalnya di bagian ujung aja, kalian mau pakai level 13, ujung rambut kalian pakai level 13, pakai oksidannya high bright 1:2 tetap, ya. 他に何か気になるところがありますか？ Ada pertanyaan lagi? Sudah dia mewarnai? Tapi aku Ya. nyatakan untuk 1:1, jadi aku minta 1:1. Konsistensinya. Jadi Konsistensinya. base aku kemarin base ya 13 ruby Kristal no oxy no adiksi no oxy. Wah, Tejo, adiksi no amber. oxy wa yowai. padahal kan hitamnya kan Karena yowai. はい。 Adiksi no oxy. 選手としては柔らかい。柔らかい。柔らかい。その柔らかさって、そのどんな柔らかい？ mengajari Sono tidak liwan pakai nanti. piston. Aku アディクシーはブリーチをした透明度のモデルか素材でも毛先を塗りやすく浸透しやすくするために粘性を少し柔らかく設計しているんですね。粘性ですね。はい、から。 Akan tas. Iya, intinya konsistensi dari krim dari cairan oksidannya. Kenapa? Karena cairan oksidannya adiksi itu kita memang desainnya untuk yang rambut sedang bleach tinggi sekalipun itu tetap nggak masalah, gitu kan? Untuk rambut poros pun tetap masih bisa dipakai. 実際にグレーカラー界のオキシで Ya, kalau misalnya kita pakai oksidan tersebut di Grey Coverage, ロングの方の毛先ってすごく塗りづらいと思うんですよね。 ya apalagi kalau misalnya udah rambutnya panjang, long retouch itu pasti akan susah banget. アディクシーは柔らかくしているから Ya, adiksi karena dia secara oksidannya memang very soft ya. 毛先までしっかりとやったら浸透しやすいし、コクがしやすくなっておりま Ya, karena dia lumayan cair, ya, lumayan cair juga. Makanya dia nyerupnya pun juga lebih gampang ke rambut. Ya, jelas ya kira-kira? Terbayang tidak? Itu kalau kebalikannya apa si justru kayak saya baca dulu kan oksidannya adiksi Hybrid dengan oksidannya adiksi. もしハイブライトの薬剤をアディキシのオキシ使ったらもうそのままファッションカラーになっちゃいますよね。一台の染料濃度自体は、はい。ハイブライトは結構濃いので、 Ah, はい、 oke. Untuk pewarnanya hybrid sendiri, hybrid campur adiksi kan ya. Hybrid sendiri untuk pewarnanya sendiri dia itu lebih pekat warnanya dibandingkan adiksi yang lain. Nah, 僕はしやすくなると思うんですけれども、 ya memang untuk nanti konsistensi krimnya sih mudah untuk diaplikasi. ただ、染まりに関しては、クリスタルのオキシの方が、ハイブライトはやっぱり相性はいいんですよね。 すみません、もう一回お願いします。クリスタルオキシクリスタルオキシをはハイブライトとの相性がいいんですよね。 mestinya Aceh kau nih untuk secara hasil warna tetap paling bagus pakai oksidan kristal dan hybrid. Kalau untuk oksidan untuk warna hybrid dan kita campurin sama adiksi, oksidan adiksi itu jadinya mungkin terlalu gelap atau kurang secara warna nggak dapet. オキシの話は内緒の話だからね。 Ya, untuk ngomongin oksidan ini jangan jangan keluar ya. ここに伊藤さんいるからね。 Bos besarnya nih nanti. そうなので、それぞれ相性はあるんですけれども、 Untuk secara ya bersinergi kok sebenarnya bisa. 白髪がちょっと染まりにくいなっていう時は、オキシの粘性を硬くしてあげるのもおすすめのテクニックになります。 Ya, tapi kalian di sini menjadi salah satu pembelajaran ya dengan pakai oksidan yang lebih kental ya itu warnanya apa aja itu diubah pun masuk.
なんか他に聞きたいことはありますか？ Ada pertanyaan lagi? Oh, oksidan Milborn itu memang ada banyak banget. Tapi memang karena kita desainnya itu beda-beda, formulanya beda-beda, sangat spesifik. 例えばオルディーブのオキシだと Contohnya kayak oksidan Nordic. 放置時間30分になっても Ya, walaupun kita sudah diamkan 30 menit, 毛先が沈み込みが起きづらい設計になってるんですね。 ya, formulanya oksidan Nordic yang biasa, bukan yang adiksi, yang buku besar ini. Kita udah diam di 30 menit pun, walau itu dia juga akan jadi kayak masuk gelap. Gak akan drop. Tetap stay. 放置時間30分になっても沈み込みづらいって結構すごいオキシで Ya, jadi kalian tinggal lama pun masih aman karena dia nggak akan tiba-tiba terjun gelap. ブリーチ網のお客様とか Ya, jadi kalau misalnya di rambut yang sudah di bleach pun, 宿毛矯正とかレシパーやってるお客様って atau kalau misalnya di rambut yang sudah melakukan smoothing dan perm, 最近すぐ沈み込みますよね。 ya, kalau misalnya di rambut yang udah smoothing sama perm biasanya masuk rambutnya itu lebih, ya kan lebih poros terus habis itu jadi tiba-tiba gelap, ya kan? Ya kan? Nah, lebih cepat gelapnya, benar. そういう時もオルディーブでお薬塗ってあげると Ya, kalau misalnya di sini kalian pakai Ordiv, 沈み込みが起きづらい ya, ini bukan berarti nggak akan jadi gelap 100%, ya, tapi dia nggak akan jarang jadi tiba-tiba langsung gelap gitu tuh nggak jarang gitu loh. Nah, そしてアディクシーのオキシは kalau untuk oksidan adiksi, やっぱり青をクリアに発色させる力がものすごく強い設計になってるんですね。 dia diformulasikan untuk hasilin warna biru yang jernih. なので、例えばこう毛先で青をしっかり発色させて赤みを抑えたいなっていう時は Makanya kalau misalnya di rambut dengan undercoat yang merahnya kuat, ingin kita netralkan warna merahnya, やっぱりアディクシーのオキシを使わないと抑えきれないというケースも出てくるので ya, jadi kita harus pakai warna birunya pun bagus, warna birunya keluar, merahnya ternetralkan dengan baik. なので、ちょっとブランドが多い Nah, oksidannya, ya, brandnya pun juga banyak. ね、全部買ってってなかなか言いづらいんですけど Ya, mungkin kita juga mau ngomongin, ini semuanya juga susah ya, kita kan banyak banget soalnya. でも全部買ってない Ya, tapi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Beli semuanya. Oke, 今これで僕が終わったの Ini で kita sudah aplikasi warnanya, kita sudah aplikasi formulanya ke semuanya. このまま20分置いてノーチェックで流してもらいたいな Ya, kita akan diamkan 20 menit. Kita akan diamkan 20 menit. Untuk styling dan untuk dry-nya kita akan langsung perlihatkan di depan. 平均 15 menit. Diamnya 15 menit. Ya. じゃあ Yang Kurasan sampaikan. 今の日本でのデザインカラーのトレンドについてお話しさせていただきますね。 Ya, kita akan ini bukan mengenai uban, ya, tapi mengenai trend color yang ada di Jepang sekarang, ya. Boleh next. Ya. ちょっといろんな国でお話しさせていただいているんですけれども、 Ya, ini sedikit kita ngomongin trend color yang ada di Jepang. 結構どの国に行かせていただいても、今日本ではどんなデザインが流行ってるんですか、どんなカットが流行ってるんですかっていうご質問をたくさんいただきます。 Jadi halo, oke. Jadi Kurasan sendiri ini sering ke negara lain ya. Jadi dia nggak cuma ke Indonesia doang, tapi dia sering ke negara ASEAN yang lainnya juga. Dan pertanyaan yang suka datang dari peserta yang ikut seminarnya dia itu guntingan seperti apa sih yang lagi ngetren di Jepang? Gunting warna trend color seperti apa sih yang ada di Jepang? もういろんな国で使えるので、 Ya, jadi negara manapun dia datang pasti ditanyain ini. 毎回こういうのまとめてみんなに発信しちゃおうかなと思って。 Makanya di sini dia sudah simpulkan, dia sudah apa ya? Dia sudah paham. で、demo
Enggak. Sayangnya. でもね Sayangnya tidak didemokan untuk yang ini ya. 日本では今ですねカットスタイルのトレンドとして Ya, jadi untuk guntingan di Jepang sendiri yang lagi ngetren itu 2024年去年から引き続きになるんですけれども ini merupakan perlanjutan dari tren di 2024. カッセルカットっていう重めの切りっぱなしのボブですね Tassel cut, ya, nama guntingannya tassel cut, no layer, blunt bob. このカットスタイルが、引き続きトレンドになっています Ya, jadi di sini guntingan yang seperti ini menjadi ngetren banget lagi.